अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड क्रिकेट कप जीत लिया। ऑस्ट्रेलियाई टीम को बहुत मुबारक हो। जो टीम अच्छा खेली वो जीत गई। पाकिस्तानी टीम ने जो मेहनत की उसका नतीजा भी सबके सामने है। बदकिस्मती से सेमीफाइनल में हार गई आज, लेकिन बहरहाल पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तानी टीम की शिकस्त के बाद भी लोगों ने, क्रिकेट फैंस ने बड़ी तादाद में मैसेज किए कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। यही स्पिरिट दरकार होती है कौम में। और जो तजियाकार हैं, जो मुस्लिह कौम होते हैं, जो कौम के रहनुमा होते हैं, वो कौम में यही जज्बा हर मामले में पैदा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या करें, सियासत समेत बहुत से शोबाजात ऐसे हैं जिसमें इस जज्बे की ज़रूरत है, लेकिन नहीं पैदा हो रहा, बल्कि नापैद है एक तरह से। और कौमी किरदार जो है इस हवाले से वो उभर कर सामने नहीं आ रहा। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, और लेकिन कौमें अपनी डायरेक्शन तय किया करती हैं। हम अभी तक अपनी डायरेक्शन की तलाश में हैं। नाज़रीन, ये तो जुमला मोतरज़ा था जो ऑस्ट्रेलिया की फतह के बाद जहन में आया। आज बुनियादी तौर पर तो हमारा जो यूँ समझिए कि जो नुक्ता है, बहस है, वो पाकिस्तानी सियासत का मंजरनामा ही है। लेकिन इसमें हमें बाइफरकेशन करना पड़ती है। और खबरों पर अगर हम जाएं तो दो तीन मामलात हैं। वज़ीर आज़म साहब इस बात पर मुसिर हैं कि वो इजलास बुलाना चाहते हैं, मुश्तरका इजलास, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का राइट देने के हवाले से जो कानून है उसकी मंजूरी के लिए। और फिर एक और मामला है चेयरमैन सेनेट की रिटायरमेंट के मामले का। अब तक का तो ये कानून था कि चेयरमैन सेनेट एक दफ़ा ही तैनात हो सकते हैं। जिस रोज़ उनकी मुद्दत मुकम्मल होगी उस रोज़ उनको घर जाना होगा। इस हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया जिसके तहत नया चेयरमैन आने तक मौजूदा चेयरमैन काम करते रहेंगे। उस ऑर्डिनेंस की मुद्दत ख़त्म हो रही है और उसके लिए उस पर कानून साजी इंतहाई ज़रूरी है हुकूमत के ख़्याल में। और इसीलिए और वो मुश्तरका इजलास में ये मामला चला गया। तो उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई। आज अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ, उसका कुछ अहवाल आपको बताएंगे। फिर काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का आज इजलास हुआ। और फिर उसके अलावा जो दीगर इत्यादी हैं वो क्या कर रहे हैं उसके हवाले से आपको बताएंगे। और फिर एक अंदरूनी कहानी है। PTI के अरकान कौमी असम्बली से प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुलाकातें की। उन मुलाकातों के हवाले से एक ख़ास खबर है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। नाज़रीन, आज अपोजिशन ने एक स्टीयरिंग कमेटी जो कायम की है, जो ये तय करेगी कि हुकूमत के साथ के जो तहरीक चलानी है हुकूमत के ख़िलाफ़ या हुकूमत के साथ कानून साजी पर जो मुज़ाकरात करने हैं उनके स्टेप्स क्या होंगे, उसका आज वर्चुअल इजलास हुआ। यानी कि गुज़िश्ता रोज़ कह लें, इतवार की सुबह वर्चुअल इजलास हुआ। उस इजलास में कायदे इख्तलाफ के नाम कौमी असम्बली के स्पीकर ने जो ख़त लिखा और उन्हें अपोजिशन की डिमांड पर वो ख़त लिखा और उसमें दावत दी, एजेंडा बताया कि जी क्या क्या करना चाहते हैं, हुकूमत क्या करना चाहती है और स्पीकर ऑफिस उसे फैसिलिटेट करना चाहता है। उस हवाले से बात हुई। लेकिन उसमें अपोजिशन बहुत सोच समझ कर ये मामला आगे ले जा रही है। एक खबर दरमियान में ये आई जिसकी अभी तक मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी कोई फॉर्मल तस्दीक नहीं हुई, लेकिन तरदीद भी नहीं हुई, इसलिए ये खबर बिल्कुल दुरुस्त लगती है। आज के नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को ये इस बात से रोक दिया है कि वो हुकूमत के साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करें, बशमूल किसी भी कानून साजी के हवाले से मुज़ाकरात करें। लेकिन अगर अपोजिशन हुकूमत को कानून साजी में इन्वॉल्व नहीं करती तो इसकी एक इम्प्लीकेशन ये होगी कि हुकूमत मुश्तरका इजलास में मौजूद अगर अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करती और अंदर भी नहीं जाती तो फिर जो मौजूद अरकान होंगे उनसे वो कानून मंजूर करा सकती है और वो अपोजिशन उनको रोक नहीं सकेगी। अपोजिशन को इसके लिए स्ट्रेटेजाइज करना है कि उस कानून साजी को कैसे रोकेगी। और यही सबसे बड़ा मसला अपोजिशन के लिए भी है। इसलिए अपोजिशन इंगेज रख रही है स्पीकर कौमी असम्बली को भी और हुकूमत को भी। आज खत जवाबी खत अरसाल कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने और वो खत स्टीयरिंग कमेटी में डिस्कस हुआ।
उस खत में स्पीकर से ये कहा गया है कि वो बामानी मुज़ाकरात करें। जो तरीक़ाकार है, जो रजिस्ट्रेशन के लिए पार्लिमानी कमेटी बनी थी उसने ये मामला बिगाड़ा है, और अपोजिशन का ये कहना है कि कानून की बुनियाद ऐसी होनी चाहिए कि वो शख्सी कानून ना लगे और आइन और कानून से मुतसादिम ना हो। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को सारी अपोजिशन वोट चोरी करने का एक तरीका करार दे रही है, और फिर चेयरमैन नैब के हवाले से जो हुकूमत चाहती है, अपोजिशन उसके ऊपर तैयार नहीं है, उसी पर तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन अपोजिशन हुकूमत को के साथ मामला को तूल दे रही है ताकि हुकूमत बुला ना सके मुश्तरका इजलास। इसी में मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी एक मामला डिस्कस किया गया। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री के लिए हुकूमत ने एक कमेटी कायम की थी, वो गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन सेनेट ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी। आज़म स्वाति साहब को और फवाद चौधरी साहब को उसमें शामिल किया, लेकिन अपोजिशन ने आज उसका तश्कील नौ को मुस्तरद कर दिया है। अपोजिशन का ये कहना है कि आज़म स्वाति साहब ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात करते रहे हैं, फवाद चौधरी साहब उनके साथ खड़े रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालने की कोशिश करते रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि ये दोनों हजरात की शमूलियत जो है वो कोई अच्छा साइन नहीं है। हुकूमत नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पर काम करे, तो उन्होंने इस कमेटी को मुस्तरद कर दिया। साथ ही उनका ये कहना है कि हुकूमती इत्तेहादियों को निकाल दिया गया कमेटी से इन दो अरकान को अंदर लाने के लिए, तो इसलिए अपोजिशन इसको मुस्तरद करती है, और ये मामला आगे चलकर हुकूमत के गले की हड्डी बन सकता है, छछूंदर बन सकता है, जो निगली नहीं जा सकती और उगली भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर कमेटी में मामला नहीं जाता तो फिर मामला फिर कानून के तहत और आइन के तहत वो इलेक्शन कमीशन में ही जाएगा, और वहाँ पर फिर जो नाम भेजे जाएंगे वो वहीं पर सेलेक्ट किए जाएंगे, और ये मामला अगर हुकूमत भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन कमीशन में जाए, तो इन मामला पर गौर हुआ। उसके साथ साथ ये भी फैसला हुआ कि चूँकि हुकूमत ने अपने इत्तेहादियों को इस कमेटी से निकाल दिया है, तो हुकूमती इत्तेहादियों के साथ भी बात की जाए। खुर्शीद शाह साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब काफ लीग से पहले भी मिले हैं, और खुर्शीद शाह साहब ने तो इस बात की तस्दीक भी की कि काफ लीग ने जब हम उनकी मुलाकात हुई तो उसमें ही ये यकीनदानी करा दी थी कि वो हुकूमत के इन दोनों बिलों पर उसकी हिमायत नहीं करेगी। यानी काफ लीग अपने फासले कम कर रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर एमक्यूएम भी हुकूमत के साथ फासले पर दिखाई दे रही है। एमक्यूएम ने भी अभी तक इन बिलों को का साथ देने का फैसला नहीं किया। जीडीए भी गुज़िश्ता रोज़ से बरगश्ता नज़र आ रही है हुकूमत से, और वो भी जो पीर पगारा की बकौल जीडीए तौहीन की गई थी सेनेट इलेक्शन में, उसका शायद वो बदला लेना चाहती है, और वो भी हुकूमत का साथ खड़े होने पर तैयार नहीं है। इस दरमियान में गुज़िश्ता रोज़ एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन से हमारी बात हुई, सियासत में उनका भी काफ़ी तजुर्बा है। उन्होंने ये खबर दी कि बाज़ क़ुव्वतें जो हुकूमत को कामयाब कराना चाहती हैं, वो टेलीफोन कर रही हैं, अब वो राब्ते कर रही हैं इत्तेहादी जमातों से, और उनको कहा जा रहा है कि वो हुकूमत का साथ दें। लेकिन नाज़रीन, चूँकि बड़ी तब्दीलियाँ अगले दिनों में रूनुमा होनी हैं, जिनके फैसले भी हो चुके हैं, नोटिफिकेशन भी हो चुके हैं, तो उसी तनाजुर में ये समझा जा रहा है कि इत्तेहादी जमातें अब हुकूमत से अपनी बरगश्तगी ख़त्म करने पर तैयार नहीं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि 20 नवंबर के बाद जो कुछ भी होगा उसके मुताबिक वो नए फैसले करेंगे। उससे पहले शायद वो फैसले ना करें, और हुकूमत ये इजलास बुलाना चाहती है बुध के रोज़, जो शायद 19 तारीख बनेगी। मेरी कुछ तारीखें आजकल गड़बड़ है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, लेकिन गालिबन 19 तारीख ही बनती है। नाज़रीन, इसी में आज काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, और काफ लीग ने हम अक्सर एक मुहावरा बोलते हैं कि सच्चा प्यार ना मिला। काफ लीग भी यही कह रही है। 2 उसके पास वजारतें हैं, 4 उसके मेंबरान हैं, या 5 हैं उसके मेंबरान कौमी असम्बली में, लेकिन उसके पास 2 वजारतें हैं। और अब ये काफ लीग ये कह रही है कि पीटीआई उसे इज्जत नहीं देती, उसकी बात नहीं सुनी जाती, और हमें किसी बात पर एतमाद में नहीं लिया जाता। दूसरा जो आज काफ लीग ने अहम बात कही कि वो महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, और इस पर वज़रा के जो बयानात हैं वो ज़्यादा ख़राबी का बायस बन रहे हैं। और पीटीआई ने ये मुतालबा कर दिया है, माफ़ कीजिएगा, काफ लीग ने, कि पीटीआई हुकूमत और इमरान खान साहब इन सारे मामलात को ठीक करे तो वो सोचेगी।
لیکن حتمی فیصلہ کیا ہوگا، قاف لیگ کہاں جائے گی، یہ انہوں نے اوپن رکھا ہے اور پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں دے دیا ہے یہ معاملہ۔ اب پرویز الہی صاحب جہاں بہت اچھے پلیئر ہیں، بہت سوچ سمجھ کر کھیلتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ والی کھیلنی ہے، ہاف والی کھیلنی ہے، یا ڈربل کرنا ہے ہاکی کی میں، کیا کرنا ہے، وہ اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے۔ کل اتحادیوں کو بلا لیا ہے حکومت نے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ حکومتی اتحادی کل اتنی آسانی سے مان پائیں گے۔ ڈاکٹر بابر اعوان سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل ہی ایک اجلاس ہے حکومت کے پاس، حکومت نے اہم وزراء کو بھی بلا لیا، پارٹی ترجمانوں کا بھی ایک اجلاس بلا لیا، اور ایک اہم اجلاس بلا لیا پرائم منسٹر صاحب نے، جس میں یہ فیصلہ ہوگا، قانون سازی کے حوالے سے بھی اتحادیوں کی ناراضی دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر جو ہے وہ ان معاملات کو کیسے آگے بڑھانا ہے اور مشترکہ اجلاس کب بلانا ہے، اس کا فیصلہ ہوگا۔ ناظرین، اب اسی میں ایک بڑی دلچسپ خبر ہے۔ آپ کو یاد ہے یہ اجلاس بلایا گیا تھا 11 کو یا 12 کو، پچھلے غالباً جمعرات کو اجلاس بلایا گیا تھا، لیکن بدھ کے روز وزیر اعظم صاحب نے ملاقاتیں کی ارکان سے، اپوزیشن کے ارکان سے بھی اور حکومتی ارکان سے بھی، جس میں تعداد پوری نہیں تھی۔ ہماری اطلاع یہ تھی، بات سورسز کی، کہ 12 لوگ کم ہیں حکومت کے پاس، لیکن یوسف رضا گیلانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ زیادہ ارکان کم تھے۔ اپوزیشن کے ذرائع کہتے ہیں کہ 30 سے 35 ارکان کم تھے، اور اپوزیشن کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ یہ تمام لوگ ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ اس کی تصدیق بعد ازاں نہیں ہو سکی، لیکن جو خبر اصل میں آئی سامنے، وہ وزیر اعظم صاحب کو ان کے بعض ساتھیوں نے سمجھایا کہ وہ اراکین سے بات کریں، تو انہوں نے رفتہ الگ الگ ملاقاتیں کرنا شروع کی۔ پہلے راجہ ریاض صاحب سے بھی ایک ملاقات کی۔ ہماری اطلاع یہی ہے کہ راجہ ریاض صاحب کے بھی جو تحفظات تھے وہ دور نہیں ہوئے، راجہ ریاض صاحب جاگیر ترین کیمپ میں کھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح اور اراکین سے ملاقاتیں کی، کچھ 15 سے 20 اراکین سے ملاقاتیں کی، ان سے بھی انہوں نے اپنی شکایات بیان کی۔ اور پھر ایک خبر یہ بھی آئی کہ جب حکومت کا جو لنچ تھا، پچھلی تاریخ تھی جو مشترکہ اجلاس کی، اس سے ایک روز پہلے، تو کئی اراکین کے پی ایس یا اسٹاف کے لوگوں کو پی ایم ہاؤس کے گیٹ پر اتار لیا گیا تھا۔ عامر سلطان چیمہ صاحب کے بارے میں خبر آئی کہ وہ ناراض ہو کر واپس چلے گئے، کئی اور ارکان بھی واپس گئے۔ تو اس میں ابھی تک وہ اراکین ناراض ہیں، کیونکہ جو ارکان کی اکثریت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سوا تین سال گزر گئے، ہم اپنے حلقوں میں عوام کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ حلقوں میں ہم لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکے۔ مہنگائی ہے، پیٹرول کی قیمت اپنی جگہ، لیکن جو ایم این ایز حلقوں میں کام کراتے ہیں وہ ان کی پوزیشن کو بہت مستحکم کرتی ہے۔ ناظرین، اسی میں پھر یہ بتایا گیا کہ حکومت کے کچھ اراکین بہت شدید ناراض تھے، تو پرائم منسٹر صاحب ان سے ملاقاتیں کرتے رہے اور رات گئے تک ملاقاتیں کرتے رہے۔ فیصل آباد سے ایک رکن قومی اسمبلی ہیں جو بڑے دلیر بھی مشہور ہیں، کھل کر ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پچھلے 10-15 سال میں 3 جماعتیں بھی تبدیل کی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ وہ جب پرائم منسٹر صاحب سے ملے تو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے انہیں کہا کہ جی کیا مسئلہ ہے، تو انہوں نے یہی بتایا، انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا جی کہ میرے 3 بیٹے تھے، 2 پہلے امریکہ سیٹل ہو گئے، کیونکہ جو معاملات پچھلے 3 سال سے چل رہے ہیں اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ ایک بیٹے کو ہم نے، ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں تو دیہی علاقہ ہے اور کچھ شہری علاقہ ہے، دیہی مائنڈ سیٹ زیادہ ہے، اور سیاست میں ہمارے ہاں یہی روایت رہتی ہے کہ ہم اپنا ایک بچہ سیاست پہ لاتے ہیں تاکہ وہ آپ کی جانشینی کر سکے۔ لیکن وہ جس بیٹے کو ہم نے رکھا تھا اس کے لیے، تو ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم اس کو الیکشن لڑائیں گے صوبائی اسمبلی کا، اور بعد میں جب میں ریٹائر ہوں گا تو میری جگہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ وہ بیٹا بھی اب ناراض ہو کر جڑا والا چلا گیا، اور اس نے وہاں انویسٹمنٹ شروع کر دی اور اپنا کاروبار شروع کر دیا، اور وہ بھی ہو سکتا ہے بیرون ملک سیٹل ہو جائے۔ پرائم منسٹر صاحب نے بتایا یہ گیا کہ انہیں یہ کہا کہ جی میرے حلقے میں تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، آپ کے حلقے میں کیوں نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے حلقے میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تو ایسا کر لیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ میرا کوئی دباؤ بھی نہیں ہے اس پر، نہ میں نے کسی کو کچھ کہا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جن خیالات کا اظہار کھل کر کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کے حوالے سے جو ان کی رائے ہے
وہ اپنے حلقے میں بھی ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالتے، وہ کہتے ہیں جو کام میرٹ پر ہونا ہے وہ ہو جائے۔ لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ٹھیک ہے، پھر آپ میرے حلقے میں سے الیکشن لڑ لیں اور میں آپ کے حلقے سے الیکشن لڑ لیتا ہوں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو بنا کر کچھ قانون سازی کا رول ڈالا جائے، کیونکہ حکومتی اراکین اب اتنے برگشتہ ہو گئے ہیں کہ وہ تقریباً باغی ہونے کے قریب پہنچ گئے ہیں، اور اب وہ لوگ شاید حکومت کی بات نہ مانیں، کیونکہ اب بڑے فیصلے ہو بھی چکے ہیں اس حوالے سے کہ کچھ قوتیں، کچھ شخصیات جو اثر انداز ہو سکتی تھیں، وہ اب اثر انداز ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہی حکومت کے لیے سب سے بڑا ڈیلیما ہے، سب سے بڑا المیہ بھی یہی ہے کہ حکومت کی ایک تو اپنی پرفارمنس، گڈ گورننس کہیں نہیں ہے، آئین اور قانون وکٹم ہیں بہت بڑے، اور ایسے میں جب ترقیاتی کام نہیں ہوتے تو پھر اراکین آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، اپوزیشن بھی کسی اور قوت کی جانب دیکھتی ہے، اس کے اشارے پر چلنے کے الزامات کو سہتی ہے۔ یہ الزامات لگتے ہیں، ابھی بھی لگ رہے ہیں، لیکن حکومتی اتحادیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ بھی کہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور وہ جو وائبز ان کو کہیں اور سے آ رہی ہیں، انہی کی بنا پر وہ حکومت کا ساتھ دینے پر تیار نہیں ہیں، لیکن حتمی فیصلہ کل ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔